በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር ብምሕረቱ ብለውሃቱ መለኮታዊ ሓለውኡ ሓልዩ ሳብ ሰዓት እዚኣ ስለዘብፅሓና ክብርን ምስጋናን ነዚ ክርስቶስ ይኹን። እንኳዕ ዳግማይ ናብ ዳግማይ ትንሣኤ ኣብፅሓና እግዚአብሔር ይመስገን። ናይ ሎማዓንቲ ንመሃሮ ትምህርቲ ዘይምእማን ዝፍውስ ቁስሊ ዝብል ንመሃር ኢና። እታ ሰነበትና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ካብ ወደ 19 ሳብ 29 ተቐንዲ ግን ካብ 24 ሳብ 29 ዘለያ ትንሣኤ ዓብዪ ትንሣኤ ዓብዪ ማእከል ስብከት ክርስትና ኢኻ ትንሣኤ ብዘይ ትንሣኤ ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይምኽኣልናን። ከምዚ ኢልና እውን ኣይምተኣኻኸብናን ነርና ክርስቲያን ተባሂልና እውን ኣይምተፀዋዕናን ነርና። ስለዚ ከምዚ ገይሩ ዝኣኻኸበና ትንሣኤ እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ትንሣኤኡ ወይ ድማ ቅድሚ ስቕለቱ ማለት እዩ ደቀ መዛሙርቱ እንታይ ኢልዎም ይኸይዱ? ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣብ ገሊላ ክንራኸብ ኢና ኢልዎም። ወዲ ሰብ ብሓጥኣን ክቕተል እዩ ክመውት እዩ፣ ግናኸ ድሕሪ 3 መዓልቲ ክትንሲ እዩ። ስለዚ ምስኣቶም ቆፀራ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ቆፀራ ሒዙ እዩ ተፈልይዎም ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ። ብጣዕሚ ትገርም እያ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ሲ ክንራኸብ ክቕተሉ እኳ ክመውት እዩ። እዚ ኢሉ ብኣሰቃቂ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐቲሉ ሞይቱ ተገሪፉ ተሰቂዩ ሞይቱ ኣብ መቃብር ከኣትዩ። ሕጂ እዚ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ናቱ ገና ብእምነት ዘይበሰሉ ብመንፈስ ከዓ ዘይደልደሉ ስለ ዝነበሩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክትሓዝ ከሎ ኩሎም እዮም ሃዲሞም። ቅዱስ ጴጥሮስ እዚኣቶም ኩላቶም እኳ እንተኸሓዱኻ ኣነ ግን ኣይክሕደካን እየ ኢልዎ። ንሱ ቀዳማይ ክሒዱ እዚ ትብልዮ ዘለኽሲ ኣይፈልጠን እየ ሰሚዐ እውን ኣይፈልጥን እየ ኢልዋ ነታ ባርያ ማለት ምንም ስልጣን ዘይነበራ ሓይሊ ዘይነበራ በታ ባርያ ኣዝዩ ፈሪሑ ማለት እዩ።
إذا استبليه زل خسي أيرد عنهن وينيلوا كسب أكاد لنا خاي ترفقه يفلت أكالو يري أكالو نسخاناتو مهانكا تبلو خلو فتم أنا يفلت أني يلو كن ممكن نتايل نيرو أي كحدة كاني كلها تو مكان تخحدو خاص أنا جنا كحدة كاني يلو أبتعم جزي كلها تناخو من النبل سب ما أسيز فتن أبتات أباب جزي أبتا فتنا جزي فتن انت بمحرنيا وداج لكفوك أن يهونال أتبلو سو يا بيتروس لجنو ستيازي كدال يبا عارك فتاوسي نحما جزيسي يخون هيتبل مخنياتو السبسي كم بيتروس عارك خاص كم بيتروس أبتخفت جزيونسي كحدك يخليو هذا أي فلتن كلهم فحيلهم ننم من قدام قالي نبع عسى مقفاف زخي نبع عسى مقفاف نبع عدو زملس نبع عدو زحب أتحابي كله أبي بوم سلست عمتن سلست وريحن هوتيل كوين زمقبوم زنبار هوتيل باكا بزي قال كفليت زمقبوم كل مستيرات زريهم زنبار كلن تنوم زخونهم قويتا أنت لما فحيل من كله ناتو دك مزامرتو أصل زخونو عبي سقعت هاللو مسؤول نيروم يوم تباهيلهم بأيهود كي قتلوا سلزي بزاسم بزياس كلاتهم فريحهم جزات عاتهم كله يزبل فريحهم نأيهود يوم فريحهم أتي كبير خا أتي مش حدا جزية تزحلف كايو مكرا يمز أكامش ترى مالو زرع خايو حوخاب كده ما قتل حفت خا عمز وا بتعشمو جيرم بإلكتر جيرم كقط وسبات كتر يخلها كل جزية قال له ترى ما كسيلس بحدا جزية أنت يجبرني مالتي كاب عمر خاي إلا نس لذي كلها تمساتهم كا قويتها بخمزي أسكاقي كونت كم زموات سلوز فلتو بس خلو سكات نجزاء رسوم الله مالتي قصيلهم يوم وش تمس عزيهم بقى تقوديهم يوم هجي تعاتيهم كله يسوع كريستوس كل يتمعاتو تشوقيري بقى تشوقير كله ما تي بعتو جزاء سلامنا عهدكم يخوني لهم إذا سلامتا زي أنا يلبي سلامتا أنا عرفت سلامتا أي تفرحوا بقى أي تفرحوا سلامنا عهدكم يخون يلوم بقى لبوا معرف لهم حجي حسابه بمتى آتي نولد لنا بعتوا جزاء آتي نولدنا سب بعتوا جزاء خاتو يخل ده يكلن كم يجروا بعتوا جزاء آتيو بمنفس بملكوته وسو أملاخي سبيخا كل كالي سلسل كوحكو حبيلو بيتروس ويوحنس كفتو اسكي أنا يسوس يتسيء الله تزبلهم نير ما أمنون يرمنا مخفتون يرمنا أي كفتون كم يقرم كفتوا فريحوا من يوم زعات يوم زلوا كم يقرم كابنو سلسل مسيو أما أكلم دويل سلامنا عخاتكم يلو لب معرف لهم أبتا ساعتي قدس توماس حورا توماس هينبرن شو قويتا كو تسيو رينا يوكو مسبلوو تايلو أأمنن كأمنن دحر أخوينا إتي استوغودنو تشنكر شنكار تخبرالني كرئلني لو قويتانا سجا قويتانا المدحانين يسوع كريستوس دحر تنسائن كدم تنسائن يفلالو ده يفلالن فلليالو ده يقولون فلليالو يقولون اللو كمي هجي السجا زول خو هجي السجا تنادلك كم دناتنا سجا عندنيرو ناتنا سجاي وسيله حكي كم ناتنا سجاي سلازي قدمو تنساي زلو ستيت يتبزلو ستيت تكونت نايت سجا ستغير دي ويش يتغيرن
ቅድሚ ትንሣኤን ድሕሪ ትንሣኤን ተቐይሩ እዩ ቅድሚ ትንሣኤ ዘሎ ሓማሚ ፀማኢ ደኻሚ እዚ ኩሉ ኣሎ ድሕሪ ትንሣኤ ግን ድኻም የለን ምጽማእ የለን ምሕማም የለን ሙማት የለን ስለዚህ እቲ ስቴት ተቐይሪ ማለት እዩ ስለዚህ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ እዚ ቶማስ ከምኡ መሰለ ማለት እዩ ኣእዳው እንተዘይረኣኹ እግሩ ከዓ እንተዘይዳሃሰስኩ ፍጹም ይኣምንኒ ሕጂ ኩላትና ቶማስ ከምዚ ኢሉሲ ከኣምን ነይሩ ወገለ ከምኡ ኢና ምስ ንብል ግን እታ ዝሓተተ ሕቶ ከዓ ኩሎም እቶም ኣቦታትና እቲ ቶማስ ዝሓተተ ሕቶሲ ንዓና ንረብሓና እዩ ቶማስ ኣብኡ ብዘይ ምንባሩሲ ንዓና ንረብሓና እዩ ንሳቶም እኮ ከመይ ገርኩም ሕጂ ክርስቶስ ትብልናት መይቱ ተንሲኡ ኣብዛ ምድሪ 33 ዓመት ነይሩ ገለ ትብልናሲ እንታይ መረጋገፂ ጭብጥለኩም ሃዋርያት ንሳቶም ሪኦም ትልኩም ሲ ንሳቶም ሪኦም እዮም ጨቢጦም እዮም ምስ በሊዖም ንሕና ከመይ ጌርና ከይረኣናስ ከመይ ጌርና ከነኣምን ዝብል ሕቶ ክመፅእ ስለዚ ቶማስ ኣብ ልቡ ጥርጣሬ ኣለዎ ክምስክር እንድሕር ደኣ ኮይኑ እቲ ኣብ ልዕሊ ጎይታ ናይ ብሓቂ ንሱ እቲ ትንሣኤ ጎይታ እቲ ሽንካር ኤቪደንስ መርትዖ እዩ ንሱ እቲ ቅድሚ ምማቱ ዝነበረ ማለት ንሱ እቲ ዝሞተ ንሱ ከዓ እቲ ካብ ሞት ዝተንሰአ ምዃኑ ኤቪደንስ ናይ ክርስቶስ ሽንካር ስለዚ ሃዋርያ ቶማስ ዝሓተቶ ሽንካር ዘለዎ ክርስቶስ ቁስሊ ዘለዎ ክርስቶስ እዩ ሃዋርያ ቶማስ ሓቲቱ ስለዚ እንደገና ድሕሪ 8 መዓልቲ ተዓጽዮም ከለዉ ጎይታ መጽኡ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኢልዎም ሽዑኑ ቶማስ ንዓ ኣጻብዕካ ናብዚ ኣእቱ ኢልዎ ናበይናይ ናብቲ ብኩናት ዝተበስዐ ጎኑ ኢዱ ናብኡ ኣእቱ ኢልዎ ስለዚ ቶማስ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዳሃሰሶ እግዚእየ ወኣምላክየ my lord and my king my god ጎይታይን ኣምላኸይን ኢሉ ስለዚ ኩሉ ዝነበረ ንጎይታ ቁስሊ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተንከፈ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሸንከሮ ሽንካር ምስተንከፈ ብሙሉ ልቡ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ኣሚኑ እቲ ኩሉ ሕቶ ኮይንዎ ዝነበረ ኣብ ውሽጡ ብምትንካፍ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማኑ ጎይታይን ኣምላኸይን ኢሉ መስኪሩሉ ዘይ ምእማን ዝፍውስ ቁስሊ ዘይ ምእማን ዝፍውስ ብኹናት ዝተበስዐ ቁስሊ እንታይ ኢሉ ሓደ ኣቦ ርህራሄ ጎይታ ኣስተውዕል ኢሉ ርህራሄ ጎይታ ምሕረት ጎይታ ኣስተውዕል ምእንቲ ሓንቲ ነፍሲ ክብል ምእንቲ ሓንቲ ነፍሲ ክብል ነቲ ቁስሉ ተሸኪሙ ተገልጸ ኢልዎ ንነፍሲ ወከፍ ብውልቂ ከድሕን እዩ መጽኡ ኢሉ በቃ ነፍሲ ወከፍና ክዝንን ክፍውስ ከሕዊ ክርስቶስ መጽኡ ስለዚ ርህራሄኡ ኣስተውዕል ኢሉ ነቲ ሓደ ቶማስ ከመይ ገይሩ ክርስቶስ ካብ ምጥርጣር ከም ዘድሓኖ ከም ዝፈወሶ ከም ዘሕወዮ በዚ ምእንቱ ኢሉ ተገሊጹ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ቦና እንታይ ኢሉ ስለምንታይ እዩ ኢየሱስ ንቶማስ ብኡ ንብኡ ዘይተራእዮ ኢሉ ስለምንታይ ድሕሪ 8 መዓልቲ ኮይኑ መልስና ከዓ እዚ ይብል
እቶም ደቀ መዛሙርቱ ንቶማስ ክሕብርዎ እሞ ብልቡ ኣዝዩ ምእንቲ ክህንጠ ንጎይታ ክርኢ ኣዝዩ ምእንቲ ክህንጠ በዚ ከዓ ጽኑዕን ፍቃደኛ ኣማንን ክኸውን እዩ ኢሉ ጽኑዕን ፍቃደኛ ኣማንን ምእንቲ ክኸውን ኣዝዩ ስትሮንግ በቃ ኣብ እምነቱ ኣዝዩ ሓያል ክኸውን ብርግጽ እቲ እምነት ሲኸኣኒ ኣብ ኣሕዛብ ከይዱ ኣርእይዎ እዩ ማለት እዩ ጎይታ ብኸምዚ ገይሩ ስለ ዝፈወሰ እግዚአብሔር ንኹሉ ዘይምእማንና ዘበለ ይፈውሰልና እሱ ዝፈውስ ኣምላኽ እዩ እቲ ሓለቓ ሚእቲ እንታይ ኢልዎ ማርቆስ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 24 ብኡ ኣቦ እቲ ቆልዓ ዓው ኢሉ ኣኣምን ንዘይምእማነይ ደግፍ በሎ ኢሉ ስለዚህ ዘይምእማን ቁስሊ ኣለና ዘይምእማን ቁስሊ ኣለና እዚ ቁስሊ እዚ ክርስቶስ ክሕውዮ ይግብኦ ክርስቶስ ክፍውሶ ይግብኦ ስለዚህ ንቁስሊ ጎይታ ምትንካፍ ማለት ካብ ቁስሊ ኃጢአት ምፍዋስ ማለት እዩ ካብ ቁስሊ ምጥርጣር ምፍዋስ ማለት እዩ ቁስሊ እንተተንኪፍካዮ በሻዕሻዕ ይዝብል ናይ ክርስቶስ ግና ዝፍውስ ቁስሊ እዩ ዘድሕን ቁስሊ እዩ ታዲሉ ብቁስሊ ይኹም ዝሓውኹም እንኳይል ብቁስሉ ይኹም ዝሓውኹም ስለዚህ ሕውየት ምእንቲ ክንረክብ ፈውሲ ምእንቲ ክንረክብ ነቲ ቶማስ ዝሓተቶ ምሽንካሩ ክርስቶስ ኣፍቀዶ ከምዚ ኣሎ መግብሎ ተባሂሉ ዝድለ ክርስቶስ ዘይኮነስ በዓል ሽንካር ክርስቶስ ክንደሊ ሽንካር ዘለዎ ክርስቶስ ዝተሰቀለ ክርስቶስ ክንደሊ ብኡ ከዓ ክንፍወስ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚህ ሐዋርያ ቶማስ በቃ ምስ ጎይታ መስተንከፎ ጎይታይን ኣምላኸይን ኢሉ ኣቀዲመ እንታይ ነይሩ ሐዋርያ ቶማስ ሕቶ ናትና ሕቶ እዩ ናትና መልሲ ከዓ ስለዚህ ሐዋርያ ቶማስ ጎይታይን ኣምላኸይን ምስ በሎ ጎይታ እንታይ ኢልዎ ንስኻ እስከ ቀጽልዋ ስለዚ ረኣኻኒ ኢኻ ዝኣመንካ ብድሕራኸ እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ግና ብፁዓን እዮም ክብሪ ንስሙ ይኹን ርኢኹም ዶ ንስኻ ስለዚ ረኣኻኒ ኢኻ ዝኣመንካ እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ግና ንሳቶም ብፁዓን መን እዮም ንሳቶም ንሕና ርኢናዮ ንክርስቶስ ኣብ ምድሪ 33 ዓመት ክመላለስ ከሎ ርኢናዮ ኣብ ቤተ ሳይዳ ክምህር ከሎ ክሕው ከሎ ኣብ ዮርዳኖስ ክጥመቕ ከሎ ኣብ ደብረ ታቦር ክግለጽ ከሎ ኣብ መስቀል ክስቀል ከሎ ርኢና ዲና ካብ ሞት ክትንስእ ከሎ ርኢና ኣይረኣናዮን ስለዚህ ንሐዋርያ ቶማስ ሕቶ ናትና ሕቶ እዩ ነይሩ ናትና መልሲ ከዓ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚህ ሓደ ቦ እንታይ ኢሉ ካብቲ ብምትንካፍ ምእማን ሲልዎ እቲ ብእምነት ዝኣምን ንሱ ይዓቢልዎ እቲ ብእምነት ዝኣምን ከይረኣየ ዝኣምን ንሱ ይዓቢልዎ ምክንያቱ እቲ ብምትንካፍ ብምርኣይ ገለ ዝኣምን ዘሎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ግን ብእምነት ዝኣምን ዘሎ ብእምነት ንክርስቶስ ዝትንክፎ ዘሎ ግና ከይረኣየ እዩ ስለዚህ ብፁዓን እዮም ኢሉ ስለዚህ ኣነባብራና በዚ ብፅዕና እዚ ክኸውን ዝግብኦ ክርስቶሳውያን ስለዚህ ኩሉ ዘይምእማና ውሽጥና እንድሕር ደኣሃልዩ ጎይታዬ ንዘይምእማነይ ፈውሶ ደግፈኒ ክንብል ይግባአና ማለት ክብር ምስጋና እግዚአብሔር ይሁን ስለሰማዕኩም እግዚአብሔር አትገብርዎ ጸሎት እኔ ልስማዕኩም